Taro. Nabudol natin si ate. Hello po. Hello po mga kuya. Okay, si ate nandito sa Mr. Buba. Ilan binili mo, te? Ano, tatlong set. Wow! Ubusin mo lahat yan? Hindi, may isang barangay kasi akong pamilya. Ay, sana. And hello kay ate. Hello. Dami yun. Daming pinapak ni sir. Thank you po. Yay! Hello. Thank you, ate. Pamilti. Ate! Thank you, ate. Thank you guys! Sir, ano po in-order nyo? Okinawa. Okay na. Masarap. Yung cream cheese, guys. Budol natin si ate, te. Nabudol. Ano order mo, te? One chocolate and one taro boba. Thank you po. Nabudol siya. Dumaan lang sila na pabili ng milk tea. Hello, ate! Kuya! Hello po. Recommended. Masarap din yung milk tea. Nakakamera rin. Di guys, Alam ko kasi yan eh. tandaan niyo yung mukha to. Hello. Budol. Mga Pinay dito. Budol. Yes. Si Kuya nag-explain pa talaga si Kuya. Pero pangatlo na namin dito. Dino. Guys, ito in-order natin na matcha.